झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। ভিজলা কিছুই থাকবে না, ফ্রেশ থাকবে। দেখুন হাসানের চা নেবেন, আজকে একটুও নাই, আগে ফেলে দিচ্ছি, জাস্ট ধুয়ে নিলাম। মাথাটা আমার কাতলা মাছের বড়, মাছটাও অনেক বড়, বিশাল বড়। মাছের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া এটা একটু টেনে নেবেন এরকম করে। এই যে চলে আসছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা খাই না, কারা কারা খান এটা অবশ্য আমরা জানি না, আমরা খাই না। যেটা টেনে আনলে হয়ে গেল। এখন আমি আবার কিছুক্ষণ মাছটা লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো, তারপর ধুয়ে নেব।